তিনি হলেন সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বস্তরের মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের অগ্রদূত, পয়গম্বর কুলের বাদশা, সৈয়দুস সাকালাইন, নবিয়ুল হারামাইন, খাতামুন নবিয়্যিন, ইমামুল মুত্তাকিন, রাহমাতুল লিল আলামিন, রাইসুল মুহাজিরিন, কায়েদু গুররিল মুহাজ্জালিন, সাহিবু কাবা কাউসাইন, মাহবুবে রাব্বিল আলামিন, জাদ্দুল হাসান ওয়াল হুসাইন, মুহিব্বুল ফুকারা ওয়াল মাসাকিন, আফদালুল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন ওয়া আতিয়াবু যিকরিজ যাকিরিন, ফসীহুল লিসান, বলীগুল বয়ান, মুতাহহারুল জানান, আলামুল ঈমান, জামিলুশ শিয়াম, মিসবাহুজ জুলাম, ফখরে উমাম, বাহরে করম, শাহে হরম, কিবলায়ে আযম, সাহিবে মকাম, নূহ के हमदम, हबीबे दो आलम, बाइसे रहम, शफीए उमम, अंबिया की खत्म, रसूल अकरम, नूरे मुजस्सम, साहिबुल हशर वन नशर, अफदलुल बशर, नूरे नजर, कायनातों के सरवार, हबीबे रोज महशर, नबियों के ताजदार, साहिबु मनाजिल अबरार, मुअक्किरुल किबार, राहिमुस सगार, रहमत अजीजुल गफ्फार, खैरुल वरा, गंजे सफा, उम्मतों की मलजा, मरकज वफा, दुखियों के सहारा, कमली वाला, अकाए मौला, काबा की काबा, कहफुल वरा, रहमत खुदा, आमीना की दुल्हा, लुत्फे खुदा, नूरुल हुदा, शम्सुद्दुहा, अंबिया की मुक्तदा, औलिया की पेशवा, नबीयुल बराया, करीमुस सजाया, बद्रुद्दुजा, सद्रुल उला, उम्मतु की उसवा, नबीयुल्लाह, रसूलुल्लाह, दावतु इब्राहीम खलीलुल्लाह, बिशारतु ईसा रूहुल्लाह, खैरु खल्किल्लाह, नूरुम मिन नूरिल्लाह, वल्दु आदम सफीयुल्लाह, जिक्रुल्लाह, सैफुल्लाह, राफिउर रुतब, फख्र अरब, तोहा लक़ब, आली नसब, काशिफुल कुरब, अबू तय्यब नज्मुस साक़िब, रसूलुल मुक़र्रब, मुहम्मद मुस्तफ़ा, नबी के मुर्तज़ा, अहमद मुज्तबा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने अब्दुल्लाह, इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, इब्ने हाशिम, इब्ने अब्दुल मन्नाफ, সেই শাহিনশাহে রিসালাতে মাআব এর শানে হৃদয় নিদ্রানো এই ক্ষুদ্র নজরানা।